This for you para ano. Ano yan? This one's Ito ka dito. Game. Game. Meron kayo pindang ball pen? Ball pen. Teacher, may tinta ka daw bang ballpen? Ball pen. Di mo naman ang ball pen yan. Ballpen na pang architect. Game. louder. 6 times 2. 20. Five times 2. Louder, Ginger. 10 times 2. 8 pesos isa sa Tatlo. 3 times tatlupan. Kulang pala na isa Ay, kulang. 2. 9 times Meron naman. louder. 9 times 2. 4 times 2. 4 times 2. Ay, yung Chinese ink po. Ilan po? Isa lang. 1 times 2. Extra ako. 1 times 2. Yeah! Yay! Good boy! Galing naman. Turuan mo si Ate Janine mo, ha? Talo na si Janine at the age of Thank you. 5 or 6. 5. Nag-birthday yan nung March 15. Eh. Teros ganyan. O, alam na. So, saan natin ipapasok? Ipapa-brain train. Ibebenta natin ang bahay natin, JJ. Ibe-brain train natin yan pag summer. Every summer yun. Ha? Pisay at saka UP at Ateneo lang ang papasukin yan. Kaya nga eh. Good boy. Pagka naka-uniform, tumatalino. Gusto lang yan naka-uniform. Di naman, wala na, tutorial lang po dito. Pero naka-uniform po siya. Tapos naka-black shoes kasi yun gusto niya. Thank you, Teacher Leah. Tapos siyempre, super crush na yung teacher. Good. Ang galing naman ng JJ Bujay.